बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं जलील खान कुलाची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो मैं ख़बर आपको देने वाला हूँ या आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान के मामलात में, पाकिस्तान के अंदरूनी और पाकिस्तान के दाखिली मामलात में ख़तरनाक चीज़ होने जा रही थी। ख़तरनाक चीज़ होने जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की वजह से उस पर काबू पा लिया। तो मेरे ख्याल में अब नामुमकिन है उस चीज़ को आगे ले चलना, उस मंसूबे को, उस प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलना। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ ताकि आपको समझ आए इन पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा था और इसके साथ पाकिस्तान के साथ होने वाला क्या था। नाज़रीन, जब पाक अफ़गान बॉर्डर पर बाढ़ नहीं थी तो उस वक्त मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ ये शेयर की थी ये बात कि पाक अफ़गान जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर भारत की जानब से 12 ट्रेनिंग कैंप्स लगाए गए हैं। उस ट्रेनिंग कैंप से कौन से लोग आते थे, उन ट्रेनिंग कैंप पे लोगों को उनके ब्रेन वॉश किए जाते थे, लोगों को दहशतगर्दी की तालीम कह लीजिए, दहशतगर्द तालीम तो नहीं कह सकते इसको, दहशतगर्दी कह लीजिए कि उनको दहशतगर्द बनाया जा रहा था और उधर से दहशतगर्द बनाकर पाकिस्तान में उनको भेज दिया जाता और पाकिस्तान में वो दहशत फैलाते। पाकिस्तान के कह लीजिए खैबर पख्तूनख्वा में भेजा जाता, उनको इस तरह बलूचिस्तान में भेजा जाता, इस तरह इवन के इंटीरियर सिंध और साथ साथ जनूबी पंजाब तक वो लोग पहुंच जाते। होता यही था कि उधर से उनके 12 कैंप मौजूद थे पाक अफगान बॉर्डर पर, तो उधर से वो लोगों को ट्रेन करके पाकिस्तान में भेज देते और पाकिस्तान में अफरा तफरी कर देते, पाकिस्तान में दहशत फैला देते। और पाकिस्तान, क्योंकि वो लोग जब ट्रेन होकर पाकिस्तान में आते तो पाकिस्तान के जो लोग मौजूद थे, लोकल लोगों से वो मिलते हैं, उनके साथ उनके ताल्लुकात अपने बढ़ाते और ताल्लुकात बढ़ाने के बाद उन लोगों को जो पाकिस्तानी शहरी, आम शहरी थे, आम लोकल थे, उनको रियासत के खिलाफ उकसाते। वो रियासत के खिलाफ हो जाते और इसके अलावा उनको पाक फौज के खिलाफ भी उकसाते। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ वो करते और इसके साथ जो अलहदगी पसंद जो तंजीमें थी उसको वो सपोर्ट करते, जो कौम परस्त तंजीमें थी, जो कौम परस्त लोग थे उनको वो सपोर्ट करते। ये उनका काम हुआ। मुझे याद है जब पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ लग रही थी तो उस वक्त मैंने इस पर एक कॉलम भी लिखा था। उस कॉलम में भी ये सारी डिटेल मैंने इसकी बयान की थी। ये जो कह लीजिए कि ये जो बाढ़ है ये क्यों लगने जा रही है। तो बॉर्डर पर बाढ़ लगने से पहले मामलात कुछ और थे। जो एक्टिविटीज़ थी, बाकी दहशतगर्दी थी, लोगों का आना जाना वो कुछ और किस्म का था। अब जब बाढ़ लग गई है, अब लोगों का आना जाना किसी और किस्म का हो गया है। क्यों, ज़री सी बात, अब चेकिंग बैलेंस होता है, अब उसमें कह लीजिए कि एक सख्त सिक्योरिटी मौजूद है, पाक फौज के जवान भी मौजूद होते हैं। तो अब जिस तरह पहले वाली सूरत हाल थी वैसे नहीं है, क्योंकि अब जो भी आता है उनकी खास चेकिंग की जाती है, उसके बाद वो पाकिस्तान में इंटर होता है। तो शुरू में इस तरह जब बाढ़ नहीं थी तो जो जिधर से आ जाता मुँह उठा के, तो पाकिस्तान में आकर वो इंटर हो जाते और जनाब पाकिस्तान में दहशत फैलाते, काफ़ी कुछ इस तरह होता रहता था। तो अब उन्होंने जो मुखालिफिन थे हमारे, ज़ाहिर सी बात है भारत और अमेरिका, इस तरह के बाकी कुछ और लोग भी हैं, मैं आपको उनके साथ आगे जाकर बताता हूँ। तो अब उन्होंने एक और एक मनसूबा बनाया है कि अब जो पहले वाला काम था हमारा, हम अफगान बॉर्डर से लोगों को इंटर करते पाकिस्तान में, अब वो तो हो गया ख़त्म। अब हमें कुछ इस तरह का करना चाहिए कि हमें पाकिस्तान में कुछ और मनसूबा, कुछ और मनसूबे से दहशतगर्दी फैलाई जाए। तो उन्होंने अमेरिकन कौंसलेट जो है कराची वाला, ये इस मंसूबे का, इस साजिश का वो हिस्सा बना, इसके वो काम आया। इसने कह लीजिए कि उस दहशतगर्दी को, उस दहशत को प्रमोट करने में उनकी मदद की है। उनकी मदद की है या यूँ कह लीजिए कि ये खुद उसमें मुलव्वस है, ज़ाहिर सी बात है खुद मुलव्वस तो है उसमें। तो बहरहाल अमेरिकन कौंसलेट जो कराची वाला है उसने रब्ता किया कराची प्रेस क्लब से। कराची प्रेस क्लब से उन्होंने रब्ता किया, इस तरह जनाब कुछ बड़े बड़े जो सहाफ़ी लोग थे उनसे रब्ता किया और कराची प्रेस क्लब के जो सेक्रेटरी जनरल थे साबिर साहब, उनसे उन्होंने रब्ता किया। नाजिया अशर थी, इस तरह बाकी और लोग, ये मेन 2-3 लोग थे, इसके अलावा और काफ़ी लोग थे। तो उन्होंने कहा है कि हमें 200 सहाफ़ी, 200 जर्नलिस्ट हमें चाहिए और इसके अलावा 100 असातिज़ा, 100 उस्ताद और 200 जर्नलिस्ट, 300 लोगों का हमने ग्रुप बनाना है। और ग्रुप इस तरह का हम बनाना है, हम उसको कह लीजिए कि उनको तरबीती, हम जिस तरह बैरून मुल्क में लोग जाते हैं, साफ़ी पहले भी काफ़ी जाते रहते हैं बैरून मुल्क में और वर्कशॉप्स करते हैं। और यकीन माने आप कह लीजिए कोई डेटा उठा के देख लें, जो सहाफ़ी, जो जर्नलिस्ट बैरून मुल्क गया, चाहे वो अमेरिका गया हो, चाहे वो यूरोप गया हो, चाहे किसी भी मुल्क में वो गया हो,
جب وہ پاکستان میں واپس آتے ہیں، کیونکہ جب وہ ادھر جاتے ہیں ان کے ساتھ کہہ لیجیے کہ وہ جو یعنی مخالف ہمارے ہیں ان کے ساتھ وہ ملتے ہیں، اپنی ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں، ہم آہنگی پیدا کر کے ان کو پیسوں کا لالچ دے کے یا جس طرح کے ان کو برین واش کر کے وہ جب پاکستان میں آتے ہیں، یقیناً آپ چیک کر لیں ڈیٹا، میں آپ کو یعنی کہہ لیجیے کہ ایک بڑی ایک تشکن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ خود چیک کر لیں کہ جب جو صحافی، جو جرنلسٹ یا جو اساتذہ یعنی جو استاد جو بھی بندہ ہو، جب پاکستان سے باہر کسی اور ملک میں ورکشاپس کے لیے جائے، ٹریننگ کے لیے جائے، جب وہ پاکستان میں واپس آتا ہے تو وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک ساتھ پاکستان کی فوج کے خلاف وہ بغاوت شروع کر دیتا ہے، پاکستان کے انٹیلیجنس جو ادارے ہیں، پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے خلاف کہہ لیجیے کہ وہ ایک زہر اگلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب انہوں نے امریکن کونسلیٹ جو کراچی والا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے 300 لوگوں کا گروپ بنانا ہے، اور وہ 300 لوگ جو ہوں گے وہ کریں گے کیا؟ ان کو ہم کہہ لیجئے کہ تربیت دیں گے، ان کو ہم کچھ ورکشاپس میں کے لیے کچھ سکھائیں گے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا سکھائیں گے۔ اب انہوں نے جو صابر صاحب ہیں کراچی پریس کلب کے جو سیکریٹری جنرل ہیں، اس کو انہوں نے دیا 2.5 کروڑ روپے کا فنڈ دیا، اس کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالا۔ اب صابر صاحب کی کہہ لیجیے کہ باقی اپروول تو تھی نہیں باقی ٹیم سے، تو جس کی وجہ سے صابر صاحب اپنے اکاؤنٹ سے اس پیسوں کو نہیں نکلوا سکے، کیونکہ ایک ذریعے سی بات ہے، جب نکلواتے ہیں ان سے اپروول لینی تھی، اور اپروول لینے کے لیے ان کو اپنی جو باقی پریس کلب کے ممبران ہیں ان کو بتانا پڑتا کہ آپ نے کہہ لیجئے کہ یہ جو ٹریننگ ہمیں یعنی جو صحافیوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، جو امریکن کونسلیٹ آپ کو کہہ رہا ہے، یہ کس قسم کی ٹریننگ دے رہے ہیں، کہہ لیجیے کون سی تعلیم پڑھائیں گے، کہاں سے لے کر جائیں گے، اور کون سے صحافی ہوں گے، اور ABC کون سی پڑھائیں گے، الف بے کون سی، یعنی کیا پڑھائیں گے، کیا نصاب کیا ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بھی ورک شاپ کی جاتی ہے، ورک شاپ بہت سی ہوتی ہے، تو اس ورک شاپ میں ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو نصاب دیا جاتا ہے، یہ نصاب ہوگا، اس چیز کے متعلق ہوگا۔ اچھا، اس میں جو بہت اہم چیز ہے مجھے یہ لگی کہ اب مین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہاں سے وہ لوگ سلیکٹ کیے، یعنی صحافی کون سے سلیکٹ کیے، اساتذہ کون سے سلیکٹ کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے 10 شہر پاکستان کے سلیکٹ کیے، ان 10 شہروں سے، ان 10 سٹی سلیکٹ کیے، ان 10 سٹیز سے یعنی وہ اساتذہ اور صحافی سلیکٹ کریں گے، یعنی 200 صحافی، 200 جرنلسٹ کے لیے یعنی 200 صحافی انہوں نے سلیکٹ کیے، 100 اساتذہ سلیکٹ کیے، اور اس کے علاوہ 10 سٹیوں سے۔ سب سے پہلا انہوں نے جو شہر کے لیے سلیکٹ کیا وہ تھا تربت انہوں نے سلیکٹ کیا، یعنی تربت سے اساتذہ اور تربت سے صحافی سلیکٹ کیے جائیں گے اور ان کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا، کیونکہ تربت تھوڑے سے حالات کے لیجیے کہ وہ اس طرح کی خبر پاکستان کی ریاست کے خلاف جو تربت سے خبریں ہمیشہ آتی رہتی ہیں، تو انہوں نے یعنی مناسب سمجھا کہہ لیجیے کہ یہ تربت کے لوگوں کا جو مائنڈ ہے، شاید ان کے خیال میں یہی ہوگا کہ جو تربت کے لوگ ہیں ان کا جو مائنڈ ہے وہ جلدی طرح یعنی ڈائیورٹ ہو سکتا ہے، یا ان پر یعنی آسانی سے کام کیا جا سکتا ہے، ان کے کہہ لیجیے مطابق انہوں نے یہ صحیح سمجھا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا پوائنٹ بڑا اہم ہے، انہوں نے جو دوسرا سٹی سلیکٹ کیا وہ تھا گوادر، جو مین چیز ہے میرے خیال میں بالکل۔ اب گوادر پر کہہ لیجیے کہ تحفظات، بھارت کو گوادر پر تحفظات ہیں، امریکہ کو بہت بڑے تحفظات ہیں گوادر پر، اسی طرح جناب علی سعودی عرب کو بہت بڑے تحفظات ہیں، یعنی جتنے بھی باقی ممالک ہیں جو ان سی پیک میں نہیں ہیں تو ان کو پاکستان کی اس گوادر پر بہت بڑے تحفظات ہیں، کیونکہ گوادر ایک بہت بڑی بندرگاہ بننے جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب آپ خود بھی جانتے ہیں بھارت کے امریکہ کے ساتھ مفادات ہیں، امریکہ کے بھارت کے ساتھ مفادات ہیں، اسی طرح جو سعودی عرب، ان دونوں کے اسرائیل کے ساتھ مفادات ہیں، اور سعودی عرب کے بھی اسرائیل کے ساتھ مفادات ہیں۔ اب سعودی عرب ڈائریکٹلی تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کو سپورٹ تو کر رہا ہے لیکن ڈائریکٹلی وہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر یعنی بندرگاہ کہہ لیجیے کہ یہ بن جاتی ہے گوادر، تو ذرا سی بات ہے دبئی اور UAE جو ان کا جو پہلے والا معیار تھا وہ پہلے والا معیار نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے سعودی عرب بھی نہیں چاہتا کہ گوادر اس طرح کی ایک بڑی بندرگاہ بن جائے گا، اور امریکہ تو پہلے نہیں چاہتا، اس کو پتہ ہے کہ یعنی جو چائنا کی جو ترقی ہے وہ گوادر ایک بہت بڑی بندرگاہ بن جاتی ہے تو پھر چائنا کا جو کہہ لیجئے کہ جو اکنامی ہے وہ بہت زیادہ اوپر چلی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے اس میں کافی زیادہ فرق پڑے گا، پاکستان کا تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، اس کے علاوہ چائنا کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ گوادر کو سلیکٹ کیا جائے، کیونکہ گوادر ظاہر سی بات ہے گوادر میں بندرگاہ بننے جا رہی ہے، کافی سے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، لوگوں کی ترقی ہو رہی ہے، لوگوں کی زمینوں کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، تو گوادر ایک بہت بڑی بندرگاہ بننے جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے گوادر کو سلیکٹ کیا کہ گوادر کے اساتذہ اور گوادر سے جو ہیں جناب صحافی وہ لوگ سلیکٹ کیے جائیں، تاکہ
यानी क्योंकि गवादर का ये जो मनसूबा है ताकि इसमें थोड़ा सा कह लीजिए जितना हो सके उसमें रद्दो बदल पैदा किया जा सके और इस यानी जो बंदरगाह बनने जा रही है हो सकता है ये ना बने, यानी उनके कह लीजिए कि वो भरपूर अपनी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि गवादर की वजह से एक। और इसके अलावा जो तीसरा सिटी उन्होंने सेलेक्ट किया वो था क्वेटा। क्वेटा ज़ाहिर सी बात है, क्वेटा से भी इस तरह की खबरें आती रहती हैं, तो क्वेटा को उन्होंने सिलेक्ट किया। ये 3 सिटी सिलेक्ट किया। इसके अलावा जो बाकी सिटीज़ थे वो इंटीरियर सिंध के जो सिटीज़ वो सिलेक्ट किए। तो 10 शहर उन्होंने सिलेक्ट किए। 10 शहर से 100 असाज़ा और 200 जर्नलिस्ट को, सहाफ़ियों को उन्होंने सेलेक्ट किया। अगर यानी होता ये था, यानी जो कह लीजिए कि जो सफारती आदाब होते हैं वो ये होते हैं, तो उनको चाहिए ये था कि वो एक निसाब बनाते। निसाब बनाने के बाद वजारत इतलात को, वजारत तालीम को, वजारत दाखिला खारजा, इन सब को देते। उनसे पाकिस्तान हुकूमत रियासत पाकिस्तान से अप्रूवल लेते। अप्रूवल लेने के बाद एक बड़े पैमाने पर उसको वो जनाब उसको शो करते। एक बड़े पैमाने पर वो कह लीजिए कि अगर वो सही मानों में पाकिस्तान की तालीम को आगे लेकर जाना चाहते थे, पाकिस्तान में कह लीजिए कि वो सहाफ़ियों, पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी को कह लीजिए वो आगे लेकर जाना चाहते थे, उनको ट्रेन कुछ करना चाहते थे, उनको कुछ सिखाना चाहते थे, तो उसका एक लीगल तरीका होता है। तो उस लीगल तरीके से वो कह लीजिए कि जनाब गवर्नमेंट पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से एक अप्रूवल लेते और अप्रूवल लेने के बाद रियासत पाकिस्तान की तो उसको एक बड़े पैमाने पर वो शुरू कर सकते जिस पर कह लीजिए तहफ़्फ़ुज़ात किसी को भी ना होते। लेकिन पाकिस्तान को अंधेरे में रखकर वजारत खारजा को, वजारत दाखिला को, वजारत इतलात को, वजारत तालीम को अंधेरे में रखकर, बल्कि पूरे पाकिस्तान को अंधेरे में रखकर यानी अपनी तरफ से कह लीजिए कुछ इस किस्म की एक्टिविटी करना, तो ये मुनासिब नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद देखें, अगर हम खुद अमेरिका में जाकर इस किस्म की एक्टिविटी करें जिसमें अमेरिकन हुकूमत को पता ना हो, उसकी किसी एक वजारत को पता ना हो कि हम खुद जाकर उधर इस किस्म की एक्टिविटी करें और जनाब हमें एक्टिविटी करने दी जाएगी? हरगिज़ नहीं करने दी जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, हमारे तो कह लीजिए कि वो वज़ीर आज़म गए थे, उन्होंने कपड़े उतार लिए थे। तो जब ज़ाहिर सी बात है उनका इतना सिक्योरिटी निज़ाम भी सख्त है, लेकिन पाकिस्तान का सिक्योरिटी निज़ाम भी अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने उनका खोज लगा लिया, उनको पकड़ लिया, तो अब इंशाल्लाह नामुमकिन है। इस पर इंक्वायरी बैठेगी, इंक्वायरी उनकी कर रही, तकरीबन 2 माह से ये काम चल रहा था, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह इस पर यानी पाकिस्तान की जो हुकूमत है, रियासत पाकिस्तान इस पर एक बड़ा एक्शन लेगी, क्योंकि एक बड़ा काम होते जा रहा था। बाज़ाहिर ये एक छोटा सा काम लगता है, लेकिन ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश हो रही थी। तो इंशाल्लाह इस पर एक बड़ा कदम, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। तो इंशाल्लाह इस तरह के जो प्रोपेगेंडे हैं ये पहले भी होते रहे हैं। अगर बाद में इस तरह के प्रोपेगेंडे होते रहेंगे तो पाकिस्तान की कह लीजिए कि उनके निपटने की, पाकिस्तान को इस तरह के प्रोपेगेंडे से निपटने की, इस तरह के प्रोपेगेंडों को कह लीजिए कि रिजेक्ट करने से, इस तरह के जो प्रोपेगेंडे हैं उनको उनके साथ डील करने की पाकिस्तान में सलाहियत मौजूद है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।